الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله ومصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الحياة الزوجية سكن لكل من الزوج والزوجة واطمئنان. الزوجة تشعر بالأمان عندما تدخل سكنها منزل زوجها، والزوج إذا دخل بيته يشعر بالاطمئنان وتذهب عنه الهموم والأكدار وتعب الأشغال. فلهذا ينبغي أن يكون هناك تفاهم بين الزوج والزوجة. الزوجة لا تتعجل بإخبار زوجها بأخبار غير طيبة عندما يأتي تعبان، عندما يأتي مهموم مغموم، بل تبسطه، تقدم له ما يحبه من الطعام وتكلمه بما يحبه من الكلام حتى تهدأ نفسه. فإنها إذا باشرته بمشاكل الأولاد أو بنفاد الطعام أو نحو ذلك يزداد غضب فوق الغضب. ليه؟ لأنه جاء تعب. لما جاء تعب فلهذا ما استقبل الكلام، لكن لو تركته حتى يهدأ ثم بعد ذلك كلمته، حينئذ سيجد هو وهي لكل مشكلة حل. ما في هناك مشكلة ما لها حل، لكل مشكلة لا بد لها حل. لكن العقل يقدم على العلم، العقل أولا، والعلم يقوده العقل. إذا اختلفوا في أمر يتعلق بالعلم، إن لم يكن عندهم علم فليشاور أهل العلم، لكن بعد التصرف بالعقل. حينئذ تدوم المحبة وتدوم المودة بين الزوج والزوجة. هكذا يكون. وإذا غضب الزوج أو تكلم بكلام فيه غضب ونحو ذلك، فينبغي أن لا تتكلم الزوجة وتنسحب حتى يهدأ، وإن كان هو بغضبه غلطان، حتى يهدأ، ثم بعد ذلك تبين له خطأه بلطف. هذه الزوجة العاقلة، هذه الزوجة التي تحب أن يبقى بيتها جنة، وما يدخل شيطان ولا يدخل حاسد. الله يرزقنا ويرزقكم الزوجات الصالحات الطائعات العابدات الراضيات المرضيات لله سبحانه وتعالى رب البريات. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بشر صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا Muhammad وآله. ما بعد. Sesungguhnya kehidupan suami istri adalah tempat bernaung, tempat untuk tinggal bagi setiap pasangan, bagi setiap istri maupun suami tadi, sehingga dia mendapatkan ketenangan di dalamnya. Tatkala seorang istri mendatangi suaminya, dia masuk ke rumah suaminya, dia merasa aman, merasakan keamanan di dalam dirinya. Begitu juga sebaliknya, seorang suami tatkala masuk ke rumah istrinya, dia merasa memiliki ketenangan tatkala masuk ke dalam rumahnya, sehingga kesumpekan dan kegundahan yang dia alami daripada capeknya pekerjaan selama seharian itu hilang begitu saja. Dengan apa? Dengan dia masuk ke rumah istrinya tadi, dengan dia mendatangi istrinya tadi. Maka hendaknya bagi suami dan istri mempunyai saling mengerti satu sama lain. Dan seorang istri janganlah terburu-buru untuk membicarakan tentang hal-hal yang
berat terhadap suaminya tatkala suaminya tadi baru pulang daripada rumahnya, karena suami tadi pulang dalam keadaan capek, dalam keadaan telah berlalu padanya hari-hari yang membuatnya penat. Maka hendaknya dia, seorang istri tadi, menyuguhkan terlebih dahulu daripada makanan ataupun minuman, kemudian mengobrol, berbicara dengan suaminya dengan ucapan yang baik, dengan lemah lembut, dan tidak terburu-buru untuk membicarakan tentang problematika yang ada di rumah tangga tadi, daripada problem-problem anak, permasalahan-permasalahan terhadap anak ataupun habisnya makanan dan lain sebagainya. Jangan terburu-buru mengatakan hal tersebut terhadap suaminya. Maka tatkala telah tenang itu suaminya, dia telah mendapatkan ketenangan dalam dirinya, maka baru setelah itu si istri tadi membicarakan tentang permasalahan rumah tangga yang terjadi pada mereka berdua, sehingga dia, seorang istri dan seorang suami tadi mendapatkan solusi daripada problematika tadi, dari permasalahan. Karena tidak ada yang namanya permasalahan yang tidak ada solusinya. Pasti setiap permasalahan memiliki solusi. Sehingga tatkala satu sama lain saling duduk, saling memahami dan dalam keadaan yang baik, maka akan terpecahkan itu solusi daripada permasalahan tersebut. Maka hendaknya di sini akal lebih dikedepankan daripada ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu harus dikontrol, kendalikan oleh akal seseorang, bukan sebaliknya. Sehingga tatkala hal itu terjadi, seorang istri yang agilah, yang berakal, dia akan membuat hubungan antara mereka berdua langgeng. Rasa cinta antara pasangan tersebut akan langgeng. Dan tatkala didapati seorang suami tadi marah, dalam keadaan marah misalkan, maka hendaknya seorang istri tadi tidak berbicara apapun, tidak mengatakan sepatah kata pun tatkala si suami tadi marah. Meskipun kemarahan yang datang daripada suami tadi itu atas dasar sesuatu yang salah, maka seorang istri tadi hendaknya dia tidak berbicara sepatah kata pun, dan dia menjauh, dia mengalah terlebih dahulu, sehingga tatkala sudah redah daripada kemarahan si suami tadi, dia menjelaskan kesalahan suaminya tadi dengan lembut, dengan lemah lembut. Maka inilah seorang istri yang agilah, seorang istri yang memiliki akal yang hebat, sehingga dia tidak ridho syaitan masuk di dalam kehidupan rumah tangga dia. Dia seorang istri yang agilah, yang dia membuat hubungan suami istri tadi, membuat rumah tangganya tadi tetap seperti surga. Satu sama lain saling memahami dan nyaman satu sama lain, tidak dimasuki oleh syaitan ataupun orang yang menghasut daripada keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istri yang salihah, yang ahli beribadah, yang radiyah, yang ridho, yang mardiyah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lutuf wal afiyah. مما يجلب المحبة
والمودة بين الزوجين، كذلك أن لا يهملها ويداريها ويحصنها ويعفها، لا يهملها أكثر من 4 أيام، أن يجامعها ولو كل 4 أيام مرة واحدة. بذلك قضى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كل 4 أيام، لهذا كان للزوج 4 زوجات، فلا ينبغي أن يخليها كل 4 أيام مرة واحدة. ويزيد وينقص بحسب الحاجة، ربما يريد هو أكثر أو هي تريد أكثر ما يكفيها مرة في 4 أيام، فيزيد وينقص بحسب الحاجة، هذا الأولى. لكن ما يقدر أحد يطالب الآخر، لأن هذا يتبع الحالة النفسية والصحية عند الزوج. ما نقول لا جامعها كل يوم، لا، قد يحتاجها كل يوم، قد يحتاج كل يوم أكثر من مرة. هذا يختلف باختلاف الأزواج، باختلاف الزوج واختلاف الزوجة ورغباتهم في ذلك الأمر. فإذا جمعها فينبغي له أن يقدم بين ذا الجماع رسول، الكلام الطيب، المداعبة، القبلة، المضاجعة، ومن نحو ذلك من الأمور التي هي تثير رغبة الزوجة في الجماع حتى تستوفي شهوتها، فتحس بالنهمة وتكون بحينئذ قد قضت حاجتها. أي هذا ينبغي إذا جامعها لا ينزع ذكره إلا حتى تستوفي شهوتها، لأنه ربما ينزل قبل أن تنزل هي فتتأذى مسكين. والأولى أن يكون إنزاله مقارب لإنزالها. إذا أنزل الحين تتم هو لذته وتتم هي لذتها كذلك، لكن إذا أنزله ونزع بسرعة تتأذى، ينتظر لا ينزع ذكره حتى تنزل هي وتخرج ما معها وتفرغ شهوتها. فحينئذ هذا يكون فيه مودة ورحمة، فيه محبة زيادة بين الزوجين، لأنه يراعيها وهي تراعيه حتى في الجماع. إذا جمعها يأتي بالدعاء الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يشاركه الشيطان، فيقول بسم الله قبل أن يدخل ذكره، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن من جاء بهذا الدعاء قبل الجماع لم يمسه شيطان، يعني يكون هذا المولود محفوظ من أذى الشيطان. فإذا نسي بعد الجماع تذكر، فلا يتلفظ بلسانه لكن يستحضر هذا الدعاء بقلبه، لأنه ذكر الله في حالة ما هي على غير الطهارة، على غير طهارة مكروه، يعني في هذا الوضع يعني مكروه. ما انتبه ذكره، أما في قلبك لا بأس، تستحضر الدعاء بقلبك فهذا لا بأس به. نعم. فمن أسباب الذي يتسبب بها الوالد والوالدة عندما استحضار هذا الدعاء عند الجماع صلاح الابن وصلاح البنت، وكل واحد يتمنى أن يكون له ابن صالح وبنت صالحة. هذا من أحد الأسباب، والنيات الصالحة كذلك هي من أساس الأسباب لتنشئة والطفل من صغره على الصلاح إذا كان نية الزوج والزوجة صالحة. وهذه من الأسباب التي تكون الذرية صالحة، فالله يرزقنا ذرية صالحة مباركة طائعة لله سبحانه وتعالى، مقتدية بحبيب الله المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Termasuk hal yang dapat menarik rasa cinta antara
pasangan suami dan istri adalah hendaknya tidak membiarkan istrinya tadi begitu saja, tidak ditelantarkan gitu ya, tidak ditelantarkan, sehingga dia tidak mendatangi istrinya, tidak menggauli istrinya selama beberapa waktu. Maka hendaknya seorang suami tadi menjaga istrinya dan membuatnya itu afif, menjadi terjaga daripada hal-hal yang buruk, dengan cara dia tidak membiarkan, dia tidak menyia-nyiakan istrinya minimal 4 hari. Minimal 4 hari dia tidak meninggalkan istrinya untuk digauli. 4 hari sekali minimal. Ini yang di minimal agar tidak ditinggalkan. Adapun kebutuhan antara satu dengan yang lainnya berbeda sesuai karakter masing-masing, ketertarikan masing-masing, dan kesehatan masing-masing, syahwat masing-masing. Kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Maka memperhatikan akan hal tersebut, memperhatikan antar satu dengan yang lainnya. Karena mungkin sebagian istri ataupun suami, dia mungkin membutuhkan setiap hari mungkin, atau mungkin setiap hari bisa lebih daripada sekali. Akan tapi hendaknya dia memperhatikan antar satu dengan yang lain pasangannya, karena berbeda dari segi ketertarikan, dari segi syahwatnya masing-masing. Maka hendaknya jika ingin menggauli istrinya tadi, si suami tidak mendatanginya begitu saja, tidak diserobot begitu saja ya. Hendaknya sebelum dia menggauli istrinya, mensetubuhi istrinya tadi, dia didahulukan sebelumnya utusan. Apa itu utusannya? Seperti halnya ucapan yang baik, ngobrol dengan pembicaraan yang disenangi pasangannya, ataupun dengan mencium, ataupun dengan muda'abah, saling bercanda gitu ya, atau mungkin saling terlentang gitu ya, saling tidur satu sama lain, saling berbaring satu sama lain. Apapun itu, yang hal-hal yang membuat pasangannya tadi memantik daripada ketertarikan lawannya tadi, sehingga dengan dia datangi itu pasangannya, maka akan memenuhi syahwatnya. Dan hendaknya seorang suami tadi tidak mencabut kemaluannya dari kemaluan istrinya sampai si istri tadi telah menuntaskan syahwatnya, keluar. Karena terkadang si suami tadi mendahului istrinya keluar lebih dahulu, maka hendaknya tatkala itu si suami tadi tidak mencabut kemaluannya terlebih dahulu sampai si istrinya tadi keluar, sehingga syahwat si suaminya tertuntaskan, dan syahwat si istrinya tertuntaskan. Karena jika tidak demikian, mungkin si istri tadi akan merasa tersakiti, dia merasa tidak terpuaskan gitu ya. Dan yang lebih baik lagi, tatkala
menjadikan keluarnya itu antara suami dan istri itu berbarengan. Karena dengan begitu akan sempurnalah penuntasan syahwat si suami, dan sempurna juga penuntasan syahwat si istrinya tadi, dengan yang paling terbaik tatkala keluar secara berbarengan. Maka di dalam hal tersebut akan terdapat mawaddah, rasa cinta dan lebih lagi daripada itu. Maka hendaknya dia memperhatikan, si suami memperhatikan keadaan istrinya, dan si istri memperhatikan keadaan si suaminya. Dan hendaknya tatkala si suami tadi mendatangi istrinya, ingin menyetubuhi istrinya, dia membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebelum dia memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya, hendaknya dia mengucapkan bismillah. Allahumma jannibni syaitan wa jannibna, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, semoga jauhkanlah terhadap kami syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau berikan karunia tersebut terhadap kami, yaitu anak tadi. Maka kata Nabi SAW sebagian warid daripada beliau, barang siapa orang yang mendatangi istrinya dan membaca zikir ini, maka syaitan tidak akan dapat menyentuh daripada anak suami istri tadi. Jadi akan menjadi sebab kesolehan anaknya tadi, sehingga si anaknya tadi tidak terjaga daripada syaitan. Dan ada, jika lupa terhadap zikir tadi, tidak membaca zikir tadi, kemudian ingat di pertengahan dia menyetubuhi istrinya, maka hendaknya dia tidak melafalkan zikir tadi, tidak diucapkan, akan tapi dia menghadirkan itu doa di dalam hatinya. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pantas tatkala seseorang dalam keadaan tanpa adanya tahara, ataupun dalam keadaan menjima istrinya tadi, makruh. Maka dengan membaca zikir tadi, itu adalah termasuk sebab kesolehan anak, dan baik anak laki-laki ataupun anak perempuan dari pasangan tadi, adalah salah satu sebab. Di antaranya juga sebab kesolehan anak tadi, dia memiliki niat yang saleh dari awal. Si suami memiliki niat saleh dengan pernikahannya, dan si istri pun dia memiliki niat yang baik daripada menikahnya tadi, sehingga dia akan diberikan keturunan yang baik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita zuriyah, keturunan yang salihah, yang diberkahi, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وليحذر إذا حاضت المرأة ونفست، يحذر أن يجامعها، فإن ذلك حرام بنص القرآن، ما يجوز إلا ما فوق الإزار، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. فلهذا ينبغي للمرأة إذا حاضت أن تتزر أو تلبس لها ثوب فيغطي ما بين السرة والركبة وتضاجع. ما في كراهة في مضاجعة المرأة وهي حائض ومؤاكلتها، ما في شيء كذا، لكن يجتنب الجماع، فإنه لو قدر الله أنها حملت وهي في حيض أو نفاس حرام أولا، ثانيا يورث تشوه
في خلقة الولد. بعدين يعاني من ذلك، كما ترى اليوم كثير الناس يعانون من تشوه في خلقة الأبناء بهذا السبب، تهاونوا فيه، أو ينقطع دم الحيض وقبل الغسل قام يجامعها، عادة ما تطهرت، حرام حتى تطهر وتغتسل، بل ينبغي حتى عاد يتأنى قليل حتى يتحقق الطهر. ربما هذا طهر ليس حقيقي، يتحقق وهي إنها رأت القصة البيضاء خلاص تغتسل، حيث لو أدخلت القطنة إلى فرجها لم تخرج ملوثة بالدم، هذا طهارة الآن لا بأس تغتسل. ينبغي أن يتأنى لا يتعجل بذلك حتى تتحقق الطهارة. نعم، مع أن حتى يأتي الطفل وليس فيه، وقد بعضهم يصيب بالجذام بعض الأطفال بسبب أن الأب جامع زوجه. إذا قدر الله حمل يكون في تشوه جذام أو غيره، نسأل الله العافية والسلامة، فيتنبه الإنسان. وقال تعالى فلا تقربوا النساء في المحيض، أي ما بين السرة والركبة، لك أن تستمتع ما سوى ذلك، وهي تمكنه ما سوى ذلك، لكن لا تمكنه من الجماع بحال أبدا. نعم، تلبس لها سروال أو شيء، يعني ثوب لا بأس، أو ثوب النوم رطب، أو ثوب باتيك يقسي القلب، ثوب باتيك تنام عند زوجة بالباتيك، وأي جمال في الباتيك، ما في حتى يثير الشهوة عاد ولا يميت الشهوة والعياذ بالله. ثوب يعني رطب يعني فلا بأس بذلك، ربما خرج الماء لكن بغير جماع، الجماع حرام. لهذا يقول الحبيب لك ما فوق الإزار بس، وإلا فإن الله باح في أي وقت، قال فأتوا حرثكم أن شئتم في أي وقت، أن شئتم أي في أي وقت، لكن في هذه الأوقات حرام. انتبه. نعم، الاستمناء حرام إلا بيد الزوجة حلال. نعم، بيد الزوجة حلال. نعم. فإذا جامع زوجته وأراد أن يجامعها مرة أخرى فيقوم يغسل فرجه ويتوضأ. نعم، أو يغسل فرجه فقط ويغسل كفيه، يكفي ذلك. أو احتلم وأراد أن يجامع فلا يجامع حتى يغسل فرجه، أو يبول، حتى لأنه إذا أراد أن يغتسل الإنسان يبول أول، ربما بقي آثار المني في ذكره، وبعد أن يغتسل يخرج منه آثار المني، فعليه يعيد الغسل مرة أخرى. لهذا قبل أن يغسل ينبغي له أن يبول. نعم. نعم. فكذلك إذا أراد النوم بعد الجماع تزول الكراهة بغسل الفرج والوضوء، يتوضأ فليتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. نعم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم إن توضأ. والوضوء الشرعي المعروف وضوء الصلاة هذا كان، والوضوء اللغوي غسل الفرج وغسل الكفين. نعم. نعم. فإذا أراد أن يجامع ثاني هكذا حتى تتقوى شهوته وتتقوى رغبته بالوضوء. نعم. نعم. وإذا أراد أن ينام مع زوجته في فراش أو قام من الفراش وأراد أن يعود ثاني مرة ينفض الفراش، ربما فيه حشرة أو فيه وزغة أو شيء يؤذيه. نعم. فإذا كان جامع أو جامعت لا ينبغي، يكره إزالة شيء من الشعر أو الظفر أو الدم بحجامة أو غير ذلك، مكروه ذلك. نعم. كذلك الأكل والشرب حتى يغتسل أو يتوضأ، أنا تزول الكراهة حينئذ. نعم. فلا يزول شعر ولا ظفر، أنه يقال أنه يوم القيامة إذا أزاله وهو جنب تطالبه الشعر التي أزاله وهو جنب
تطالبه بجنابتها، فلا إذا أراد أن يزيل شيء من الشعر بعد الغسل، بعد الغسل فيحرص على هذه الآداب، فإن فيها الخير وفيها البركة. وتجلب المحبة، ويحرص على التزين. إذا أراد فراش زوجته يغتسل ويتطيب ويتزين كما يحب أن تتزين له وتتنظف له وتتطيب له، كذلك هي أيضا تحب منه ذلك، فليعاملها بالمثل. فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. الله يجعل بين كل الزوجين محبة ومودة ورحمة، فتدوم تلك المحبة إذا قام كل واحد منهما بما عليه من حقوق الزوجية، وقد بينها لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجزا الله عنا سيدنا مولانا محمد خير ما جزى نبينا عن أمته. وإنما ما يحصل في هذه الأيام من الخصومات والنزاعات والطلاقات لأن الشباب والشابات لم ينضجوا ولم يتعلموا حقوق الزوجية. فلو عملت دورات للشباب والشابات قبل الزواج ليتعلم كل واحد منهما حقوق الزوجية، وما يستغرق ذلك وقت طويل، إنما هو وقت قصير، لا تعرف كل واحد منهما، لأنهم يخرجون من كثير من المدارس ولا يعرفون شيء من أمور الدين ولا الواجبات وحقوق الزوجية. فلهذا ترج اليوم كثير من المحاكم فيها النزاعات والخلافات، ولو عرف كل واحد ما له وما عليه لما حصل أي نزاع ولما حصل أي اختلاف بين الأزواج. فقد بين لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلك الحقوق وتلك الواجبات التي للزوجة والتي عليها، والتي للزوج والتي عليه. فجزا الله عنا سيدنا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته، فباتباعه ترتفع الخصومات والنزاعات. فإذا اختلفنا في أمر نرجع لما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نرجع لشرع النبي وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها الحل لكل مشاكلنا الاجتماعية والحياتية والاقتصادية. لكل مشاكلنا فيها موجود من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثال يقام حتى نتبعه ونقتدي به في كل حال وفي كل أوان. الله يرزقنا كمال الاتباع له صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات يا رب العالمين، ويحيينا على اتباعه ومحبته ومحبة أهل بيته، ويميتنا على اتباعه ويحشرنا في زمرته في عافية وسلامة من غير ابتلاء ولا امتحان، بل بمحض الجود والامتنان، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان، والحمد لله رب العالمين. Dan hendaknya berhati-hati agar tidak mendatangi istrinya dalam keadaan haid ataupun nifas, karena itu adalah haram, hukumnya haram dengan nas Al-Quran. Nabi SAW mengatakan laka mafawgul izar, bagimu tatkala istri tadi berhalangan apa yang di atas sarung, selain daripada batasan antara pusar dan lutut, itu dibolehkan. Akan tapi batas antara pusar dan lutut itu adalah dangerous, yakni tidak boleh, harus diwaspadai. Maka tatkala seorang istri haid ataupun nifas tidak masalah saling berbaring satu sama lain ataupun saling makan bersama, tidak masalah. Akan tapi jima disetubuhi dan bersenang-senang antara pusar dan lutut itu yang tidak boleh, haram. Jika seseorang tadi mendatangi istrinya dalam keadaan haid ataupun nifas, dan jika ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala dari hasil jima tadi anak, maka yang pertama ini haram. Yang kedua akan mengakibatkan terhadap keturunannya tadi, anaknya tadi, ada kecacatan di dalam fisik.
Maka yang kita lihat banyak sekali orang-orang yang mengeluh akan kecacatan anaknya dalam fisik. Karena apa? Karena salah satunya karena sebab mereka menyepelekan, menggampangkan soal ini. Janganlah mendatangi istri, menyetubuhi istri tatkala dia haid, atau sudah selesai haidnya akan tapi belum mandi. Tak boleh, karena bolehnya seseorang mendatangi istrinya tatkala dia telah suci dan setelah dia mandi besar. Dan hendaknya tatkala akan menyetubuhi istrinya, hendaknya memastikan terlebih dahulu bahwasanya memang betul ini darahnya telah terputus. Darah haidnya telah terputus, karena kadangkala belum pasti, masih meragukan, sehingga dia betul-betul memastikan tatkala dia menyetubuhi istrinya dalam keadaan dia telah suci daripada haid ataupun nifas tadi. Sebagian mereka tertimpa, diberikan musibah dengan anak yang mengalami juzam, penyakit kusta dalam kulitnya tadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la taqrabuhunna fala taqrabun nisaa fil mahid. Maka janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian di dalam waktu haid mereka. Dan tatkala haid tadi tidak masalah, selain daripada menyetubuhi dan bersenang-senang antara pusar dan lutut tidak masalah. Antara pusar dan lutut tidak boleh. Selain daripada itu tidak masalah. Daripada membaringkan istrinya misalkan bersenang-senang selain antara pusar dan lutut tidak masalah. Dengan mungkin dia mewanti-wanti dengan memakai pakaian atau sarung antara pusar dan lututnya tadi ditutup dengan celana ataupun dengan pakaian yang menutupi antara pusar dan lutut tadi, atau memakai baju tidur yang ringan gitu ya, yang nyaman, ringan, yang lembab gitu, bukan pakai baju batik kata beliau, karena baju batik ini dapat mengeraskan hati. Dan keindahan apa di dalam baju batik kata beliau? Tidak ada keindahan. Mungkin bukannya malah menaikkan syahwat, membuat seseorang tadi ketertarikannya timbul, malah sebaliknya mungkin, malah mematikan daripada syahwat seseorang mungkin. لا فلا تقربوا النساء في المحيض حتى يطهرن. فلا تقربوا النساء في المحيض حتى يطهرن. Maka janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian di dalam keadaan haid sehingga mereka suci. Maka bersenang-senang selain jima itu tidak masalah. Apapun itu, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah ladang kalian, ya, istri kalian, bagaimanapun cara kalian, dengan cara apapun kalian inginkan. Melakukan istimna itu haram. Melakukan onani itu haram. Akan tapi jika istimnanya tadi itu dengan tangan istrinya, maka tidak masalah, boleh. Dan hendaknya tatkala seseorang telah menyetubuhi istrinya, kemudian ingin mengulangi, ingin kembali menyetubuhi istrinya, hendaknya dia membasuh kemaluannya terlebih dahulu dan berwudu, atau membasuh kemaluannya dan membasuh telapak tangannya, tidak masalah seperti itu. Atau jika dia terbangun dalam keadaan mimpi basah, ihtilam, kemudian setelah ingin menyetubuhi istrinya, hendaknya dia berwudu terlebih dahulu, atau dia membasuh kemaluan dan tangannya
terlebih dahulu. Atau hendaknya juga dia memastikan dengan dia kencing terlebih dahulu. Sebelum dia melakukan wudhu, dia kencing terlebih dahulu, karena mungkin ada mani yang masih tersisa di kemaluannya tadi, di batang kemaluannya tadi. Sehingga dengan kencing tadi dia memastikan, menuntaskan mani yang masih tersisa, kemudian dia berwudu ataupun membasuh daripada kemaluannya. Begitu pula jika dia ingin tidur setelahnya. Setelah dia menyetubui atau setelah ihtilam dia ingin tidur, maka hendaknya dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menanyakan kepada Nabi SAW, apakah kita ini tidur dalam keadaan kita junub, ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am in tawadda. Ya, jika mereka wudu terlebih dahulu sebelum mereka tidur. Dan hendaknya tatkala dia setelah menyetubuhi istrinya misalkan, atau beranjak daripada tempat tidur, kemudian ingin kembali mendatangi istrinya di tempat di kasurnya tadi, hendaknya dia membersihkan kasurnya tadi dengan dikebas gitu ya. Karena mungkin saja di situ terdapat serangga ataupun cicak ataupun kotoran yang lain yang mengganggu nanti. Hendaknya dia dikebas terlebih dahulu sebelum ditiduri di atasnya. Dan makruh tatkala seorang dalam keadaan junub tadi, dia menghilangkan tidak sepantasnya seorang tatkala junub dia menghilangkan rambutnya atau memotong kukunya atau bekam atau bahkan makan atau minum sebelum dia berwudu. Makan dan minum sebelum dia berwudu. Maka dengan berwudu hilang kemakruhan seorang tadi makan dan minumnya tadi. Dan dikatakan bagi seseorang yang menghilangkan memotong kuku misalkan atau rambutnya tatkala dia junub, maka kelak akan dikatakan kepada dia tentang rambutnya kelak akan menuntut dia tentang junub yang ada pada dirinya yang belum dihilangkan dengan mandi, akan menuntut kepada dia. Maka hendaknya kita betul-betul memperhatikan dengan adab-adab ini, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Dan termasuk yang menarik daripada rasa cinta, hendaknya kita berhias dan menjadikan tubuh kita harum tatkala kita akan mendatangi pasangan kita. Begitu juga si suami, sebagaimana kita ingin istri kita berpenampilan baik, berpenampilan cantik untuk kita, maka hendaknya kita melakukan hal tersebut terhadap si pasangan kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku suka untuk berhias diri untuk istriku sebagaimana aku menyukai dia berhias untuk diriku. Dan inilah yang adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendatangkan antara pasangan tersebut mawaddah, rahmah dan sakinah. Jika adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diterapkan, tatkala si suami dan si istri menjalankan kewajibannya masing-masing, dia melaksanakan haknya masing-masing, maka dengan itu akan langgenglah, akan terciptalah pasangan yang di situ ada mahabbah, ada rahmah, ada sakinah, ada mawaddah di dalamnya. Maka Nabi SAW telah mengajarkan itu semua. Maka semoga Allah SWT memberikan balasan, sebaik-baik balasan terhadap Nabi SAW. Dan
yang kita lihat daripada permasalahan perceraian yang begitu banyak, permasalahan rumah tangga yang begitu banyak. Apa sebabnya? Sebabnya karena mereka menikah dalam keadaan tidak mengetahui kewajibannya masing-masing terhadap pasangannya. Dia tidak mengetahui haknya pasangannya yang harus dilakukan, dan haknya dia yang seharusnya dilakukan oleh pasangannya. Dia tidak matang di dalam agamanya, sehingga akan terjadi ketidakbaikan hubungan antara suami dan istri. Dan yang kita lihat daripada banyaknya kasus perceraian, maka dengan kita mengikuti Nabi SAW, dengan kita menjalankan hak setiap pasangan kita, maka akan diangkatlah itu, akan dihilangkan itu permusuhan dan pertikaian satu sama lain. Kapan? Tatkala kita kembali kepada ajaran Nabi SAW. Karena ajaran Nabi ini dapat menjadi solusi di dalam semua permasalahan. Dengan kita menerapkan ajaran Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, adab-adabnya Nabi, maka akan baik juga hubungan sosial, akan baik juga permasalahan tentang perekonomian, akan baik juga permasalahan umum semuanya. Karena Nabi SAW adalah permisalan sebuah contoh yang dapat diikuti di dalam segala aspek, di dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang meneladani Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW, dan juga kita dikaruniakan cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat Nabi, keluarganya, dan kita dihidupkan untuk menjalankan sunnahnya Nabi SAW, menghidupkan sunnahnya dan menjalankan syariatnya, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertaat kepadanya. الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويرزقنا ذريات صالحات مباركات وزوجات معينات على طاعة الله رب البريات ويوفقنا وإياكم لاتباع النبي محمد سيد السادات ويصلحنا ويصلح بنا ويجعلناكم الصالحين ومع الصالحين ويبعد عنا وعنكم كل خلق ذميم ويحلنا بكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد النبي سيد الأنام وعلى آله وصحبه وسلم وصبه الظلام والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. مش أسئلة.